دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت تقریر کا، واعظ و نصیحت کا نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک خوشنما منظر پیش آیا جس نے ہمارے دلوں کو نچوڑا ہوگا، ہمارے دلوں کو مجبور کیا ہوگا کچھ سوچنے کے لیے۔ جن کی بیٹیاں، جن کے بیٹوں نے آج کچھ کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اور جن کے نہیں، ان دونوں کے دل میں مچلایا ہوگا کاش آج ہماری بیٹی اور اچھا کرتی، اور جن کے نہیں کی ہوگی وہ سوچتی ہوگی کہ ہماری بیٹی اس سے اچھا کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ بہرحال باتیں بہت ہو چکی ہیں، ماننے والوں کے لیے ایک کلمہ ہی کافی تھا کہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کامیاب ہو جاتا۔ کہ جائے کہ ہم پورے زندگی اس بات کے دعوے دار ہیں، ہم سب پورے دعوے دار ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوشش نہیں کیا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی آج تک ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر انسان خریدتا ہے، اس کے ہاتھ میں کم سے کم دام کا سامان آتا ہے تو کسی نہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کو کیسے رکھا جائے گا، اس کا نفع کیسے ہوگا۔ اور عام بات، ابھی موبائل پر مکالمہ بھی ہوا، نظم بھی آیا، تقریر بھی آیا، اور میں موبائل کے ذریعے سے آپ اولاد کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ موبائل کو اس انسان کے ہر فرد نے سمجھا ہے، اس فرد نے بھی سمجھا ہے جسے معلوم نہیں وقت کی ضرورت دودھ پینا ہے، جسے معلوم نہیں آگ میں جل جانا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، اسے معلوم نہیں دنیا کیا چیز ہے، اس نے بھی موبائل کو سمجھا۔ میری مراد وہ بچہ، وہ نوزائیدہ بچہ جس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی ماں نے سمجھا دیا کہ موبائل تمہاری زندگی ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے، وقت میں دودھ نہیں ملے گا اس بچے کو کوئی فکر نہیں، اس ماں کو کوئی فکر نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں اگر موبائل مل گیا تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا تھا، ایک سورت کی چھوٹی سی آیت پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج تک ہم نے نہیں سوچا کہ ہم کیا، ہماری تعریف کون کر رہا ہے، ہمارے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے، ہم نے آج تک سوچا ہی۔ یہ موبائل ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل، بچہ کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں، پڑھے کے ہاتھ میں، جاہل کے ہاتھ میں، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، بنا چارج کیے ہوئے چلتا ہے۔ یہ کس نے بتلایا بھائی؟ ارے کس نے بتلایا؟ کسی مولانا نے تقریر کیا؟ کبھی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ آپ نے جب موبائل خریدا تو اس کے بارے میں معلوم کیا، بہت قیمتی موبائل آپ نے لیا، اس میں سیم نہیں ڈالا، وہ چلے گا؟ ارے بہت قیمتی ہے، چلے گا؟ بولیے گا، بس یہ 2-4 جملے میں بات کروں گا سمجھنے کے لیے، نہیں چلے گا۔ یہ کس نے بتلایا؟ یہ سیم ڈال دیا، اب ریچارج نہیں کرایا، چلے گا؟ یہ کس نے بتلایا؟ ارے یہ ضرورت تھی آپ کی، آپ نے سمجھا اور یہ سمجھ میں آ گیا۔ قسم خدا کہ یہ انسان بھی اپنی حقیقت سمجھنے پہ آ جائے تو اسے اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ حقیقت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سے بڑھیا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، انسان سے بڑھیا کچھ ہے نہیں، اور اس بڑھیا کو پتہ نہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔
इस बढ़िया को उसकी कीमत का पता नहीं, जुबान कब खोलना चाहिए, कैसी बात बोलनी चाहिए, इसके रिचार्ज की जरूरत है ना भाई। अरे इसको भी रिचार्ज करने की जरूरत है ना। सिम डालो, ऐसा सिम डालो जो सिम नेटवर्क सही दे। इस इंसान को भी जरूरत है, इसका हाथ कैसे इस्तेमाल होगा, पाँव कैसे इस्तेमाल होगा, इसके जिंदगी की हर चीज कैसे इस्तेमाल होगा, ये कैसे पता चलेगा भाई। हमने अपनी जरूरत को जब महसूस किया होगा तब पता चलेगा। हम जब तक अपनी जरूरत को महसूस नहीं करेंगे कि इंसान की कीमत लग जाए और ये मुआज़्ज़ज़ हो जाए। आज बड़ा अच्छा लगता है, वो मुआज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुआज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारे में पूरा होकर। सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन एहसास नहीं आता। एहसास की जरूरत इंशाअल्लाह पैदा करेंगे ना भाई। ये मंजर जो आया हमारे सामने एहसास को जगाने के लिए, दिलों के उस मुर्दे दिलों को जगाने के लिए जिस पर हमारे दुनिया की बातें तो असर करती हैं, दीन की बातें असर नहीं करती, दीन की बातें असर नहीं करती। इसलिए इरादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको सबसे स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास बनाया है। हम दुनिया में फर्स्ट क्लास बन करके जाएंगे, आखिरत के में भी फर्स्ट क्लास इंतजाम है, आखिरत में भी मुसलमानों के लिए फर्स्ट क्लास इंतजाम। इससे स्टैंडर्ड इंतजाम किसी के लिए नहीं है। कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हसीन जाएगा, अगर बगैर ईमान के जाएगा तो उसके लिए अच्छा इंतजाम नहीं है भाई। अरे है नहीं है, फिर हम उसको देख के क्यों रश करते हैं? अरे उसको देख के क्यों रश करते हैं? उन लोगों के लिए रश कीजिए जिसके लिए हाई क्वालिटी इंतजाम, हाई क्वालिटी इंतजाम है, और वो क्या है? जन्नत है। इंशाअल्लाह हम सब रश करेंगे जन्नत के लिए और जन्नतियों के लिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो अपने औलाद को ऐसी तालीम देंगे जो तो औलाद हमें भी अपने आप को भी समझा देगी कि तुम औलाद हो, और वालिदैन को भी समझा देगा कि तुम वालिदैन हो। आज तो पापा और डैडी में उलझ गए भाई। किसमें? पापा और डैडी में। और कुरान हदीस से कहीं भी साबित नहीं है कि पापा और डैडी जन्नत का वो ठेकेदार है। कौन जन्नत का ठेकेदार है भाई? अरे जन्नत का ठेकेदार कौन है? वालिदैन। कौन ठेकेदार है? अरे कौन ठेकेदार है जन्नत के? वालिदैन ठेकेदार है। माँ और बाप जन्नत के, बोलिए आप खुदा जोर से बोलिए, माँ और बाप जन्नत के ठेकेदार है। जिसको चाहेगा जन्नती बना देगा और जिसे चाहेगा वो हलाक हो जाएगा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, माँ के कदमों तले, आप बोलिए, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये जिम्मेदार ये कहाँ बिगड़ा हुआ भाई? अरे कहाँ बिगड़ा हुआ है? आपको क्या बतलाया? अरे क्या चीज बतलाया? अरबों नहीं, खरबों नहीं, दुनिया की सारी मकान एक तरफ, दुनिया की सारी आसाइश एक तरफ, दुनिया के सारे राहत एक तरफ, जन्नत के जैसी भी नहीं हो सकती। और वो कहाँ भाई? अरे कहाँ? बोलो भाई, जोर से बोलो ना, कहाँ है? माँ के कदमों में। और माँ बेचारी क्या सोच रही है? हमारी कामयाबी मोबाइल में, पूरा उलझी रहती है मोबाइल में, बात करने में, क्या क्या देखने में, कहाँ का वक्त लगाने में। वो कभी इस औलाद को उस कामयाबी की तरफ जाने के लिए कभी नहीं सोचती कि ये औलाद कब कामयाब हो जाएगी कि वो वालिदैन के लिए सर पे ताज का भी जरिया बन जाएगी। अरे मैं धोखे से निकाल दूं वालिदैन को, धोखे से निकाल दूं वालिदैन को, ऐसा नहीं वालिदैन समझे कि मैं तो जन्नत का क्या हूं? अरे क्या हूं? दरवाजा हूं। और वो वालदा समझे कि मैं, मेरे कदमों तले जन्नत है, और फिर वो बेफिक्र हो जाए, वो कुछ करे ही नहीं। अरे वो कुछ करे ही नहीं। ये औलाद के लिए है, ये औलाद कमाएगा उस वालिदैन से, और वालिदैन को अपनी मेहनत से वो जन्नत का हकदार बनना पड़ेगा। वो वालिदैन अपनी मेहनत से जन्नत के हकदार बनेंगे। इस औलाद के लिए वो है और वालिदैन के लिए वो नहीं है दोस्तों।
वालिदैन अच्छा किरदार, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा उसलूब और अच्छा वो करके जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, एक अच्छा माशरा देंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों से खास करके गुजारिश है कि अपनी जुबान को बदजुबानी से, अपने कलाम को बदकलामी से, अपनी जुबान को गीबत और चुगली से, अपने बच्चों के सामने झूठ बोलने से, अपने बच्चों के सामने गाली गुलों से आज के दिन कसम खा ले कि इंशाअल्लाह 100% परहेज करेंगे। और मर्द भी बिना लज्जत गुनाह करते हैं जिसमें कोई लज्जत नहीं होता है, और इससे हमारे भी और हमारे औलाद की जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज साहब को, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से उस माशरे से चुना है जिनकी जुबान पे गाली है, जिसकी जुबान में बदजुबानी है, जिसकी जुबान में गाना है, जिसकी जुबान में माशरे की तमाम बुराइयां है, उसको अल्लाह की रसूल की बात कहने के लिए मजबूर किया। अल्लाह ताला हम सबों को खैर की तौफीक अता फरमाए। उन वालिदैन को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए जिन्होंने इस काम में मदद की, और उन लोगों को जिन लोगों ने ताउन किया इस प्रोग्राम के लिए, अल्लाह ताला हम सबों को कही जाने वाली बातों बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।